बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह ताला की पाक कलाम से हम लाइव का आगाज़ करते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सब पर हज़ारों करोड़ों रहमत और बरकतों का नज़ूर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतों को पूरा फ़रमाए और उन सब के लिए मेरी दुआ है जो बे औलाद अल्लाह पाक नेक वाला ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाए और जो बीमार है परवरदिगार उनको शिफा कामिल अता फ़रमाए और सब की दीन और दुनिया दोनों सवार दे आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आयशा हमारे साथ आ चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक डन के साथ जज़ाकल्लाह आंटी जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाओ घर कैसे हैं सब? घर में सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जो दिन गुजर गया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते और आने वाले दिन में रब की रहमतों के तलबगार अल्लाह ताला हम सब के सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम सब के सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमा के हम पर दर्जा हमारे दर्जात को बुलंद फरमा दे आमीन सुम्मा आमीन। रुक जाता बारिश मेरा बारिश च नहाने दिल करे मैं थोड़ा जा फिर वेखा बारिश मैं बारिश ज्यादा ते ओह आंटी दो तीन घंटे अर्शनदीप ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ अर्शदीप के ससुर ने दामाद को ਮਾਜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਅਰਸ਼ਨਦੀਪ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਜ ਛਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਰਸ਼ਨਦੀਪ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਨਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਂਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2% ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਪਲਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਲਵਰਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਦਾ ਲੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਪੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ दो अम्मी की हो तो अम्मी तू मुझे सोच ला दे हां वो तो खिलर के बैग ला मुझे चक के ला दे सोच लग गया कि मैं पक्के या तार नहीं मैं रोई लानी तो जी कौन कौन है हमारे साथ मैसेज करेंगे तो पता चलेगा। चोपड़ा से पहुंचे थे मेरे चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं बेटा वो भी मेरे बेटे अर्शनदीप का भी दोस्त भी है और भाई भी है वो हर चीज तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है
وہ بھی کامیاب کرے اللہ میاں وہ بھی ਚੋਪੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਣਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਹਜੀ ਆਇਆ ਨੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਟੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਗੋਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ 20,000 ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਬਾਟਾ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਡਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਂਟੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੈਂਡਲ ਤੇ ਮਮਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अभी आज कोई मिलन आया लाख रुपया दे के शहजाद अकील और सोहा पार्टी अशर नदीम से मुलाकात करने के लिए उनके लाख लाख तो आम ही लबन दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम तो जी कौन है हमारे साथ मैसेज करेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ कौन है लेकिन जो भी है अल्लाह पाक रहमत और बरकत का नज़ूल अता फरमाए अल्लाह पाक सब के सगीरे के गुनाह को माफ़ फरमाए और हम सब पर हज़ारों करोड़ों रहमत और बरकत का नज़ूल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि बारिक कहनी मैं कहनी आप क्या करती हैं आप कहनी खेलती हूँ मैं अच्छा बस जिन्हों अल्लाह दे देने वाली तो अल्लाह की जाती है जी हमारे साथ खान बलोच मेरी बहन कहाँ से हो जी मेरे प्यारे भाई मोस्ट वेलकम जज़ाकल्लाह लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज़िला विहाड़ी से हूँ और आप सुनाएं आप किधर से हैं मेरे प्यारे भाई अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाए आप पर अल्लाह ताला रहमत और बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और आपका हर आने वाला दिन मेरा अल्लाह पाक अमन और सुकून का गहवारा बना दे तो आशा हमारे साथ है साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब को अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए तो जी कौन कौन है हमारे साथ मैसेज करेंगे तो पता चलेगा अगर जो हमारे साथ देखने वाले हैं साथ देने वाले हैं जो देख के चले जाते हैं सब पर अल्लाह पाक रहमत और बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और वो बंदा खुशबख्त बंदा है जिसको बगैर कहे जिसके लिए दुआएं हो रही हों अल्लाह पाक उनके हक़ में मांगी जाने वाली सब के हक़ में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह पाक अपने रहमत से सब के हक़ में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह पाक अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए और हम सब पर अपनी रहमतों के बरकतों का नज़ुल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। तो हम सब ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे ताकि हम सच्चे और पक्के उम्मत मोहम्मदी कहलाने के काबिल हो जाएं और हमारी सब की दुआएं अल्लाह पाक अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमाए और हम सब के छोटे बड़े जानबूझ के किए अनजाने में किए अल्लाह पाक सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन लजपाल जिंदा रखवालाए लजपाल जिंदा
रखवाला है ਮੈਂ ओनू ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ कौन ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ मिट ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਿਟਾਵਣ ਵਾਲਾ ਏ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਵਾਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਹੁम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन इथे अकला वाले हार गए इथे अकला वाले हार गए तुसी लंघे अरशां तो पार गए तुसी लंघे अरशां तो पार गए जिबरील भी ए नहीं दस सकदा जिबरील भी ए नहीं दस सकदा किथों तक रसाई तेरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। जी खान भाई हमारे साथ हैं, आमीन। मेरी प्यारी बहन हर कदम पर अल्लाह राजी हुए शाह। तो जी भाई हमारे साथ साथ हैं, मेरा भाई बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह आपसे भी राज़ी हो और आपकी भी अल्लाह पाक दीन और दुनिया दोनों सवारे। लाइव को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव को लाइव डन भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि हम सब की रोज़ मुलाकात हो सके और हम सब के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत सब के लिए दुआएं हों ताकि अल्लाह पाक हम सब की दीन और दुनिया दोनों सवार दे। और मेरे भाई अल्लाह ताला हम सब को हर ज़िंदगी के मोड़ पे अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे ईमान की, माल जान औलाद की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम सब को हर आने वाला दिन अल्लाह बुरे वक़्त और बलाओं से महफूज फरमाए। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। उन वक़्त सलामी करदाए उन वक़्त सलामी करदाए ओदा हर कोई पानी भरदाए ओदा हर कोई पानी भरदाए जग मंगता ओदे दरदाए जग मंगता ओदे दरदाए जिदे कोल गदाई तेरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। खान भाई हमारे साथ हैं, मेरी बहन अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह मदीने गिन वजे मेरी बहन को, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और आपको भी अल्लाह पाक आपको भी दर मुस्तफ़ा की बार बार हाजिर नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारे भाई आप किधर से हैं और क्या करते हैं ये ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा।
اللہ فرماتا ہے میں اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور امت محمدی تم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھے۔ درود پڑھنے والے کی اللہ تمام پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے، درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے درود تو پڑھ مشکلیں آسان میں کروں گا، درود پاک تو پڑھ بیماروں کو شفائے کاملہ میں عطا فرماؤں گا، درود پاک تو پڑھ تیرے سارے بھولے بھٹکے جو کام ہیں سب میں آسانیاں پیدا فرماؤں گا، درود پاک تو پڑھ میں تیری تمام مشکلوں کو آسان کر کے منزل مقصود پر پہنچا دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے درود پاک تو پڑھ میں تجھے دیدار مصطفیٰ نصیب فرماؤں گا، آمین اللہم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ جو یہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہم پر اللہ ہم سے ناراض ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں، اللہ پاک ہم پر رحمت اور کرم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب مسلمان امت محمدی پر اللہ تعالیٰ امن اور سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا بھائی ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے میسج کیے، آپ بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، اللہ آپ کی دین اور دنیا دونوں سنوارے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ کیا بھائی آپ کا بھی کوئی چینل ہے؟ یہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم سب ساتھ مل کے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ تو جی خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میری بہن کو اللہ ہر خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین۔ تو جی بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کا بھی چینل ہے اور گھر میں سب کیسے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں میرے بھائی، یہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ یوٹیوب پر جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ سب ہم آپس میں فیملی ممبر ہیں، فیملی ممبر کی طرح بات چیت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح بڑے پیار محبت سے ایک دوسرے کا دکھ سکھ سنتے ہیں، ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ میں مانگی جانے والی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول منظور فرمائے، اور ہم سب کی دین اور دنیا اللہ پاک دونوں سنوارے۔ ہم سب کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کدھر سے ہیں اور کیا آپ کا چینل ہے اور گھر میں سب کیسے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، جان کر بول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا،
میرے سجدوں میں ایسا اثر دے کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گناہ گار ہوں میں میری بہن اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ میری بہن دی عزت محفوظ رکھے میری بہن تیری دعا نال ٹھیک ہیں سارے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک شکر ہے اللہ پاک سب نو ٹھیک ٹھاک رکھے اللہ پاک سب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک خیرت عافیت عطا فرمائے اللہ پاک سب دے حالت رحم فرمائے اور ساڑے سب دیں دعاواں اللہ پاک اپنی رحمت نال میرا بھائی قبول منظور فرمائے آمین ثم آمین تو میرے پیارے بھائی ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور تسی سانو اے بھی دسنا ہے کہ تسی ساڑے چینل سبسکرائب کیتا ہے کہ نہیں کیتا اگر نہیں کیتا تو چینل سبسکرائب کرو بہت بہت شکریہ مہربانی جزاک اللہ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر آن والے برے وقت اور بلاواں تو محفوظ فرمائے آمین ثم آمین جزاک اللہ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے انہیں تین گھنٹے آنا ہے میں کل کی کیتا میں چاہ بنا کے آ گئی نا میں کہا چلو چاہ میں پھر پیتی دینی تو پینی سی ہوں بھی میں چھوٹی چھوٹی دے کے پکا کے چاہ بنائی تو باہر نکل گیا تے دسیا بھی نہیں پیتی ہوں جب بنا کے میں پتا ہوں بھی نہیں پینی ہے ایشا ساڑے نال بہت مہربانی شکریہ جزاک اللہ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے بہت مہربانی شکریہ ساتھ دین دا نہ بڑھیا جی انہوں نے ایک باری بھی کہا بھی تو میرے لا کے تھوڑا جہا ہٹ کے تو ادھر ہی چکر لایا ہے پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اعلی آل اصحابہ وبارک وسلم ہزاروں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی اچھی اچھی نیتوں کو اپنی رحمت سے قبول منظور اور ہم سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے تو جی کون کون ساڈے نال میسج کرو گے تو پتہ چلے گا ساڈے نال کون کون ہے اللہ پاک رحمتاں برکتاں عطا فرمائے بس بیٹھی ہے خوشی کری جاندی ہے اللہ پاک سب دے حالت رحم فرمائے ہم سب نو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس سے کثرت نال درود پاک پڑھنے والا بنا دے جی کون کون ساڈے نال میسج کرو گے تو پتہ چلے گا اللہ پاک سب دے حالت رحم فرمائے اور سب دیاں اچھیاں نیتاں نو اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈے سب دیاں عبادتاں ثقافتاں دی رحمت نال قبول منظور فرمائے آمین ثم آمین جزاک اللہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں بڑھائی گندی ہے نا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں خدایا گناہ گار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے وہ اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا میرے سجدوں میں ایسا اثر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں خدایا گناہ گار ہوں میں آمین ثم آمین اللہ پاک ساڑے سب دے صغیرے کبیرے گناہاں نوں معاف فرمائے آمین میری بہن صرف میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے تیرے بھائی دا نام غلام عباس جی بالکل بھائی تواڈے واسطے بہت دعا ہوئے گی انشاءاللہ ہر دعا چ تسی ساڈے نال ہو گے اللہ پاک تواڈیاں تمام پریشانی دور فرما کے اللہ تانوں اس زمانے چ کسے دا محتاج نہ کرے اللہ اپنے پاک خزانے چ کھلی اور وسیع روزی عطا فرمائے میرے بھائی غلام عباس اللہ پاک تواڈیوں
ਤੁਹਾਡੀ دین اور ਦੁਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਦੁਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਹਾਂ, ਪਈਆਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਪਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो जी ऐशा साढ़े नाल नाइस, बहुत अच्छा अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक साढ़े सब दी परेशानियां ते रहमत दूर करे और साढ़े ते खास अल्लाह रहमत और करम दा नज़ूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। फेसबुक चलाने लगी ना उसमें इस्तेमाल करती हूँ मदीने नहीं देंगे गरीबी या रसूल अल्लाह, गरीबी या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, गरीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबी बारिक सल्लम। जी कौन है हमारे साथ मैसेज करेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक सब पर रहमत और बरकतों का नज़ुल अता फरमाए। तो जी भाई गुलाम अब्बास हमारे साथ हैं। अगर जिंदगी वफा कीती जरूर बहन दा साथ देसा बहन भाई किस्मत ना मिलेंदे। जी बिल्कुल किस्मत ना मिलते ते और अच्छे लोग किस्मत नाल मिलते हैं। बिल्कुल दुआ करते हैं अल्लाह पाक सानू सब नू नेक और अच्छे लोगों की सोबत अता फरमाए। आशा साढ़े नाल ते साथ देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए इंशाअल्लाह। और भाई गुलाम अब्बास हर वेले दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सानू अच्छे लोगों की नेक लोगों की सोबत अता फरमाए ताकि नेक लोगों का सानू भी रंग चढ़ जाए और इस रंग में असी रंगे जाइए रंगे मुस्तफा च ताकि असी गुलामे मुस्तफा कहलाने के काबिल हो जाइए। तो वेखो ना जिंदगी आखिर वो कहते आखिर मर के जान छुटनी जाना बर हक है लेकिन दुआ करा करो अल्लाह सानू ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। ये दुनिया चंद दिन का आरजी मेला है। इस मेले च इंसान मेला वेखने वास्ते अल्लाह ने दुनिया ते भेजिया फिर मेले के अंदर दिल लग गया। वो कहता कि उस दम कोई ना मोड़न वाला जदों सुनेड़े घल्ले चंदा सोहणियां शक्लां वेखो पईयां मिट्टी दे थल्ले।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਮੁੱਕਿਆ ਖਰਚ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਲੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਲੀ ਔਰ ਵਸੀ रोज़ी अता फरमाता है। अल्लाह ताला जो बे औलाद ने उन्होंने नेक सवाल ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाते हैं और साहब औलाद ने औलाद ने फरमा बरदार करदा और इन्ना नहीं अल्लाह फरमाता मैं दीदार मुस्तफा भी अता करदा वा जेड़ा मेरे में उत्ते दुरूद सलाम पढ़दा है। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸਵਸੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਸਗੀਰੇ ਕਬੀਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਐਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਐਸ਼ਾ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਅਮਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। जज़ाक अल्लाह। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक रहमत और बरकतां दा नज़ूल अता फरमाए। अल्लाह ताला साढ़े सब दी सच्ची तौबा कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला सानू सब पांच वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना देवे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਲੁਤਫ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਲੁਤਫ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। सुबहान अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह ताला सानू सब नूं 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, खशू वाली नमाज अता फरमाए, मोहब्बत वाली अल्लाह सानू सजदा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन्होंने अल्लाह ताला ने 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाता, मोहब्बत नाल नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमा दी, फिर अल्लाह फरमांदा वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जो शख्स आपदे रब कोल डर के मुसल्ले ते खड़ा होवेगा उन्होंने 2 जन्नतां अता करांगा, 2 जन्नतां अता करांगा। सहाबे कराम रज़वानुल्लाह मजमाइन ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत ये ने, फिर अल्लाह 2 जन्नतां किस तरह अता करनगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 जन्नतां जड़ियां एक उहदे डर दी वजह नाल, एक उहदे शौक दी वजह नाल 2 जन्नतां अल्लाह अता करेगा। सुभान अल्लाह मेरा अल्लाह पाक 2 जन्नतां अता करेगा गुनहगार उम्मत मुहम्मदी नूं जेड़े बावकत नमाज अदा करदे ने। अल्लाह ताला सब नूं अजर अजीम अता फरमाए। और इंसान जितनी मर्जी ऊंचाई ते आ जाए, कदी भी आपदे सजदे नूं ना भुल्ले, आपदे रब नाल रजू करे। हर एक पिछे जेह्ड़े माड़े दिन अगर किसी दे गुजर जान ना, ते पिछले आपदे माड़े दिनां नूं याद करके अल्लाह दा शुक्र अदा करे कि अल्लाह सोहणिया साडे ते तेरे खास रहमत दा नज़ूल है। मैं अपनी गल सुनावां थोड़ी जी, ऐशा नूं भी सुनानी है, भाई गुलाम अब्बास नूं भी सुनानी है कि जिस तरह हुण बारिशां दा मौसम है, बड़ी यानी कि पंखे भी चलाओ तो बड़ी ठंडी हवा लगदी है। तो जदों भी दिन च 2-4 दफ़ा जदों भी यानी कि बोरची खाने चो काम करके बाहर निकले, पंखियां थल्ले आके ते ठंडी हवा लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लख लख करोड़ बाहर तेरा एहसान है। किसी दे कोल ते बैठने वास्ते जगह नहीं, किसी दे कोल पंखा नहीं। अल्लाह सानू तू एक नहीं, 2 नहीं, 3 तू सानू यानी कि साढ़े सारे कमरियां च पंखे ने, अंदर बाहर सानू ठंडियां हवावां। ते अल्लाह असीं तेरी केड़ी नेमत दा शुक्रिया अदा करिए। असीं ते किसी नेमत दा भी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकदे। अल्लाह ताला को दुआ करदे हैं कि अल्लाह जेहड़ियां नेमतां सानू अता कीतियां ने हर एक नूं अता करी। अल्लाह ताला हर एक नूं खुली और वसी रोज़ी अता फरमाई, किसी नूं किसी दा मोहताज ना करी, अपनी ज़ात दा मोहताज रखी। ते जदों किसी वास्ते दुआ करिए ना तो अल्लाह ताला अपने वास्ते खुद उहदे वास्ते रहमत दे सारे दरवाजे अल्लाह मेरा खोल दिंदा है। अल्लाह फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जावांगा। जदों असीं अल्लाह दे हो जाइए, असीं मखलूक नाल मुहब्बत करिए यानी कि हकूकुल बाद पूरे करिए तो मेरा अल्लाह ताला साढ़े सब दियां हाजतां नूं पूरा फरमांदा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, समीन बसीर है, समीन बसीर है, वेखण वाला है, सुनन वाला है। अल्लाह पाक सब दियां हाजतां नूं पूरा फरमाए, सब दे अल्लाह पाक सगीरे कबीरे गुनाहां नूं माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ते असीं हर गल ते हर मोड़ ते अल्लाह दा लख लख बार शुक्र अदा करदे हैं कि अल्लाह ने सानू उम्मत मुहम्मदी बनाया, फिर सानू इन्नियां वड्डियां सानू नेमतां अता कीतियां।
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਭ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਐਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। आओ सारियां होरानी नबी दारल मिल सेरा गाये। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। और रबीउल अव्वल दी आमद आ मैनू बड़ा दिल च मेरे चाऽ चढ़दा, मैनू बड़ी खुशी हुंदी है। मैं सोचदी रैहनी मैं घर नूं एवें सजाना, बच्चों दा जेहड़ा मदरसा है उन्होंने मैं एवें सजाना, बत्तियां लानियां, झंडियां लानियां ने, वो सारा मैं ना ज़हन च प्लान बनाया होया। और इंशाअल्लाह टाइम ना सब तो पहले यकम रबीउल अव्वल दिन सजिया होएगा सारा इंशाअल्लाह। आओ सारियां होरानी नबी दारल मिल सेरा गाये। अज रात में राज दिए कमली वाल दी ज़ियारत पाए। अज रात में राज दिए कमली वाल दी ज़ियारत पाए। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। चलो वेखिए अरब दे माही नू, चलो वेखिए अरब दे माही नू, उस सोने अरश दे राही नू, उस सोने अरश दे राही नू, जिन्हें मोले अजात इलाही नू, जिन्हें मोले अजात इलाही नू, दे सदके सदके जाए। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। खान भाई हमारे साथ साथ हैं, गुलाम अब्बास भाई मेरी बहन। अल्लाह जान पर राजी होवे, क़यामत वाले दिन राजी होवे, आमीन आमीन। अल्लाह साढ़े सब नाल राजी होवे, दुनिया उपर भी क़यामत वाले दिन भी। अगर अल्लाह और अल्लाह दा रसूल राजी हो जाए, साड़ी दीन और दुनिया दोवें सवर जाएगी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां जी, ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां जी, ओ खेतियां जेड़ियां सड़ियां जी, कर दित्तियां नबी ने हरियां जी, कर दित्तियां नबी ने हरियां जी। गुंद सल्लेआं ला दियां लड़ियां जी, गुंद सल्लेआं ला दियां लड़ियां जी, गलहार फुल्लां दे पाए। आओ सारियां होर नबी दा रल मिल सेरा गाये। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। ओ हौज कौसर दा साकिए, ओ हौज कौसर दा साकिए, चलो चल के प्यास बुझाए। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। बुत जिस दा कलमा पढ़दे ने, बुत जिस दा कलमा पढ़दे ने, ओदे कदमां च सजदे करदे ने, ओदे कदमां च सजदे करदे ने। अपरा विच उस दिल भर दे, अपरा विच उस दिल भर दे, नी चलो अखियां दा फर्श विछाए। आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये। आओ
सारियां हूरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये आओ सारियां हूरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये रब सद्दया सुनेड़े गल गल के रब सद्दया सुनेड़े गल गल के चलो सिद्ध रख लो ये रामल के चलो सिद्ध रख लो ये रामल के ओदा इस्तकबाल करो चल के ओदा इस्तकबाल करो चल के नी वड्डी शान दे नाल ले आए आओ सारियां हूरानी नबी दा रल मिल सेरा गाये आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी बहुत प्यारी बहन गज़ाला हमारे साथ आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। बस दुआ किया करें अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह लाइक डन के साथ जज़ाकल्लाह मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको भी अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक आपको नेक वाले ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। और इससे तो मैं ये जुनात पढ़ रही थी तो मैं ना रबीउल अव्वल के हवाले से वो उनके रबीउल अव्वल की आमद है। अभी तो सफ़र का ये पहला जुमा गुजर के गया है, लेकिन ऐसे एहसास हो रहा है कि जैसे यानी कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। अल्लाह ताला हम सबको आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद व सलाम पढ़े। मुझे बहुत एक खुशी हो रही है कि हम बिल्कुल रबीउल अव्वल बिल्कुल करीब है। तो जी आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। आप सुनाओ घर में सब ठीक हैं? और सुनाओ कैसा गुजर बसर चल रहा है? इधर बारिशें कितनी हो रही हैं? आज तो इधर बहुत ज़्यादा इधर बारिश हुई है। तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अगर तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें कि अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिशें अता फरमाए। हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, हमें तो इतना बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, साख्ता नहीं। अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमतों और रहमतों का और बरकतों का अल्लाह पाक नज़ूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और सुनाओ गज़ाला इधर कैसा मौसम है? बारिशें कैसी हैं इधर? अच्छा यहाँ मौसम अच्छा है लेकिन बारिश नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं तो दुआ करेंगे अल्लाह हम तो इतनी बारिशें बर्दाश्त नहीं कर सकते। साढ़े साथ अल्लाह रहम फरमा। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा सी बारिश है। तकरीबन अज किन्ने दिन हो गए ने, 4-5 दिन हो गए ने। रोज़ाना असर टाइम यानी कि जोर टाइम बदल आ जाता, उस बाद बारिश होनी शुरू, थोड़ी बहुती हल्की परसों भी कल भी। लेकिन अज तो सब ना 3-4 दिनों ना ज़्यादा अज बारिश हुई है। अल्लाह ताला सब ते आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला साढ़े सब ते रहमत दी बारिश अता फरमाए। उन्होंने लेक जज़ा से ज़्यादा मालिक अल्लाह है। माफ़ी अल्लाह को मैंने तू देनी माफ़ी ले दे। हाँ अस्सलाम वालेकुम गज़ाला सिस्टर, ऐशो आपसे मुखातिब है। अच्छा कैसी हैं आप सिस्टर? अल्लाह को रहम मंगया करो बस हर वेले। दस्या कि मैं इस तरह अस्तगफिरुल्लाह बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो कम से कम। अभी कुछ नहीं से इधर परसों के ना लाल की राना जात में तो प्यास रखी है निकलाती और ताया कर सकता तो उधर राना जात लान करा देना। ताया ने जी काला फोट हो गया बाद दरीशा के बह अंदर लोग की कटे नजीर दा पुत्र आना कि लोकां तो पता कि नजीर मरे वो आन उनके पुत्र ने गले मिलना कर अल्लाह को तुम बड़ा सोच होया मैं कहना राणे तू मेरी थां ते बैठ जेड़ा आंदा इथे ज्योति पाता रहना कि कुछ नहीं था तू बैठा रहना फिर भी ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਜਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? गज़ाला पूछ रही क्या हुआ बाजी, किस बारे में बात हो रही है? मैं ना बाजी रज्जो को बैठी सी तो गल्लां करदी सी, ओहदी गल्लां सुनन लग गई। बाजी रजिया नाल गल्लां करदी सी।
ਬਸ ਐਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਕਰੇ। बस इस बारे च गल्लां शल्लां होने लग गई जी। और कौन कौन है हमारे साथ, मैसेज करेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ कौन कौन है। सिदरा दी भैन ते भानी है बिल्ली दे बच्चे अच्छा अच्छा सही उन्हें फाड़ के जी अंदर जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किंदी अड़े लम्बे आप ही हमारे घर में गजाला। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं इधर आके बैठी हूँ उन्होंने कोल। चलो मिल के बैठ के गपशप थोड़ी जी हो जाती है। ऐशा हमारे साथ साथ हैं, गजाला सिस्टर हमारे साथ साथ हैं। अल्लाह पाक अजर अता फरमाए, अल्लाह पाक रहमत और बरकतों का नज़ुल अता फरमाए। हर आने वाला दिन अल्लाह ताला अमन सुकून का गहवारा बनाए। मेरी प्यारी बहन अल्लाह पाक आपको नेक्स्ट वाला ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक उसके ख़जाने में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हम सब के लिए बोलते हैं कि जितने हमारी लाइफ में आते हैं आपका हम तारीफ़ करवाते हैं कि इस बहन के लिए दुआ कर अल्लाह पाक नेक्स्ट वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। ऐशा कह रही है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा नशे इसलिए रौनक लगी है। जी जी बिल्कुल। हाँ ऐशा बाजी कौसर की बेटी है, ऐशा बाजी सिद्रा की बेटी है। ओ अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा, नहीं अब गजाला सिस्टर मिस्टेक हो गई। बाजी रजिया दी बेटी ऐशा। सिदरा दी बेटी सिद्रा और भी तो हो सकती है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं ਹੁਣ ਗਜ਼ਾਲਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਗਾਲਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸ਼ਾ ਕੋ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਟੀ ਆ ਲੈ ਗਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ तो इसका नहीं दिख रहा है YouTube पे आशा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਊਟ ਪਟੰਗ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਰਹਿਣ 4 ਰਹਿਣ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਤੇ ਔਰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਸ਼ਾ ਕੌਣ ਜੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਸ ਫਿਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜੂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। हाँ हाँ गुड ऐशा गुड। बस बहन गजाला क्या करें, बस दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे।
ਚਲੋ ਜੀ, ਗਜ਼ਾਲਾ ਦੱਸੇਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸੁਬਹ 10 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह पाक खैर आफियत अता फरमाए, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। अच्छा अच्छा, घर दे काम ते साडे मुक्कने ही कोनी गे। गजाला सिस्टर साढ़े नाल ऐशा साढ़े नाल साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह पाक ज़िंदगी का हर दिन अमन और सुकून का गहवारा बना दे। मेरी प्यारी सिस्टर गजाला बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, वरना अपने तो बहुत कम ही साथ। अगर सारे गजाला सिस्टर अगर सारे मेरा साथ देन ना तो एक सिर्फ 2-4 दिनों की गल है, एवं ना ऐशा। लेकिन कोई भी किसी का साथ नहीं देता। फिर भी मैं कहनी जो यूट्यूब से साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, जो साड़ा साथ देंगे ने, अल्लाह पाक इन्होंने अजर अज़ीम अता फरमाए। ये बहुत आला ज़रफ़ के मालिक ने, जोड़े साढ़े नाल आते हैं, मेरिया गल्लां सुनते हैं और बहुत अच्छे मैसेज करते हैं। अल्लाह पाक इन्होंने अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक इन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। गजाला सिस्टर बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, दिल दी गहराइयां मैं शुक्रिया अदा करती हाँ। आमीन। गजाला आपी अल्लाह पाक सब ते रहम करे, अल्लाह करम अता फरमाए। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सानू सब जिंदगी के हर मोड़ ते कामयाबियां और कामरानी अता फरमाए। और एक दुआ करना ते कदी भी ना भुलिया करो ना कि अल्लाह सानू दुश्मन के शर तो शैतान के वसवसे तो महफूज फरमाए। अल्लाह दुश्मन, क्योंकि अगे दुश्मनों का पता चल जाना सी, हुण दुश्मनों का पता नहीं चलता, हुण उदों पता चलता जो जेडे बिल्कुल ज़्यादा करीब होणगे ना दुश्मन भी उही बन जाते हैं। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक साढ़े सब दे सगीरे कबीरे गुनाहां नूं माफ फरमाए। किस वजह तो नहीं, वो दी सिग्नल की वजह तो बस सिग्नल का मसला पता नहीं कदों सही होएगा। कितने बनाया है? 553 किधर है? अच्छा अच्छा, नहीं रहायश है उत्थे। मैं तो बड़ी कोशिश की थी, पढ़िया ही नहीं, मदरसे कड़ा थोड़े सी हालत वाला से। दीन दी तलीम जड़ी है ना, दीन दी तलीम सीखना बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह, अल्लाह हिम्मत दे सब नूं, अल्लाह ताला सेहत देवे, अल्लाह ताला हिम्मत दे सब नूं दीन दे काम करने दी, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अच्छा, गजाला कह रही है कि ओके बाजी इजाज़त भी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरी बहना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर आने वाले बुरे वक़्त और बलाओं से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज़ मेरी बहना, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ गजाला सिस्टर। हाँ वाह भाई वाह,
اللہ حافظ عائشہ سسٹر، اللہ حافظ۔ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید ہوئے۔ کل انشاءاللہ میں جنہ بھی میرا ٹاپک ہوئے گا نا قرآن پاک دے بارے چ ہوئے گا، قرآن پاک دے فضائل، انہاں دے پڑھن دا ٹائم، صورتاں جڑیاں ٹائم تے پڑھنیاں انہاں دا دساں گی، سارے کس طرح کیڑیاں کس ٹائم پڑھنیاں۔ ہاں بالکل بالکل۔ پھر میں او دے بارے چ میں نعت پڑھاں، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈبدے ہوئے بیڑے تارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈبدے ہوئے بیڑے تارے، رب دے نال جی گلاں کرنیاں، پڑھ لو آیتاں قرآن دیاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہاں بس ہر بندہ کہندا کہ یعنی کہ ذہین بندے دا پھر سارے ساتھ دیندے نے جی نا، او دے نال جڑ کے دوسرے پھر اللہ تعالی عزت بھی تے دیندا ہے نا۔ اچھا ہاں جی، میسج کریں گے تو پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کون، لیکن جو بھی ہو اللہ پاک آپ پر رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ لائف کو جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں کو دلی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہم سب کے لیے ہر آنے والا دن اللہ پاک امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اسی طرح ساتھ دیتے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سدرا بڑی کوشش کرتی ہیں دوپہر میں، چلے 1 گھنٹہ میں پر نہیں ٹائم ملتا، کی کراں۔ تو اسی کے ساتھ بس ہم لائف کا اینڈ کرتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔